السلام عليكم. غنكمل معكم اليوم درس فونكسيون لينيير الدالة الخطية بارتي 2. نبداو ديما بليزاكتيفيتي. Activité numéro 6. On considère une fonction linéaire f telle que نعتبر دالة خطية f بحيث f de x égale 2x. On calcule des images. هادي دونك تنعرف نحسبو les images. Par exemple غنحسب f de 3. f de 3 ça veut dire 2 fois 3 après calcul غنلقى 6. Donc غنتفقو on va transformer chaque nombre et son image en coordonnées d'un point. سنحول كل عدد وصورته إحداثية نقطة بحيث أننا نأخذ العدد الأول كأفصول abscisse ou l'image l'ordonnée. Donc le point c'est 3, 6. Par exemple, on va nommer le point par le nom A. f de 1 égale 2 fois 1, ça veut dire 2. Donc comme point, parce que là on a B1, 2. f de 0 est 0. Donc comme point, on a 0, 0, ça veut dire O, l'origine de repère. f de 2 égale à 4. Comme point, on a C de 4. Et dernièrement, f de moins 2 égale moins 4. Et comme point, on a E moins 2 moins 4. غادي نرسمو هاد النقط هادو A, B, O, O déjà هي l'origine de repère. إلا لاحظتو معايا في الشكل غادي يبانو بأن لي بوين سون ألينيي ولا زدنا لي بوين أخرين حتى هما غيكونو ألينيي افيك سي بوين. ونقدر نرسم المستقيم اللي غيمر منهم لا droite D. Donc la droite D est la représentation graphique de la fonction linéaire f. المستقيم D هو التمثيل المبياني للدالة الخطية f. Activité numéro 7. On considère une fonction linéaire g telle que g de x égale moins 2 sur 3x. Donc on connaît déjà que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite. Alors pour construire la représentation graphique من أجل إنشاء التمثيل المبياني اللي هو على شكل مستقيم غنحتاجو des images صور خصنا نحسبو. On calcule des images. Par exemple g de 0 toujours 0. Ça veut dire on a un point 0, 0, c'est-à-dire l'origine de repère O. Je calcule g de 6. Après le calcul, je trouve que g de 6 égale moins 4. Et comme point, on a m 6 moins 4. Alors, أنا ما محتاجش دابا نحسب صور كثيرة باش نلقى نقاط كثيرة لأن كنعرف أن الريبريزونطاسيون غرافيك إيت اون دروات يعني شكل مستقيم. إذا أنا نحتاج منه جوج نقاط. ديجا عندي أو ديما يمر من المستقيم اللي هو التمثيل المبياني ولا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. كان خصني نقطة أخرى اللي هي ام 6 موان 4. نقدر نلخص هاد النتائج في طابلو. طابلو غتكون فيه x ou y. Par exemple, pour x égale à 0, je trouve que y égale à 0. Et pour x égale à 6, je trouve que y égale moins 4. Alors je trace les deux points, l'origine et le point M. Et je trace la droite. Par exemple, le nom de la droite c'est L. Donc je dis que la droite L est la représentation graphique de la fonction linéaire G. بما إلا بغيت نرسم التمثيل المبياني لدالة خطية دائما التمثيل المبياني على شكل مستقيم يمر من أصل معلم اللي غيتزاد وهي نقطة ثانية. في هذه الحالة هي النقطة M. باش تلقاها بالصور بإيماج خصني نكون حسبت إيماج دان نومبر. لو كور. Deuxième partie, représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine de repère. يعني التمثيل المبياني لدالة خطية هو مستقيم يمر من أصل المعلم. Exemple, f une fonction linéaire telle que
f de x égale moins 2x. On calcule une image ou plusieurs images. Il نحسب صورة أو عدة صور. Par exemple, f de 3 égale moins 6 et f de 0 égale à 0. Pour x égale à 0, je trouve que f de x égale à 0. Pour x égale à 3, je trouve que f de x égale moins 6. Et je trace la droite D qui passe par l'origine de repère et par le point de coordonnées 3, moins 6. La droite D est la représentation graphique de la fonction linéaire f. Exercice. Alors, exercice numéro 3, f une fonction linéaire définie par f de x égale moins 1 sur 2x. Calculer f de 4, f de moins 2. Puis, pour la deuxième question, tracer la représentation graphique de la fonction f. Exercice 4. J'ai une fonction linéaire dès la représentation graphique de g. Il a l'expression de la fonction g, mais عندي la représentation graphique. بمعنى غادي من التمثيل المبياني la représentation graphique نقدر نوجد des images. Question numéro 1. Déterminer graphiquement حدد مبيانيا يعني نشوف المبيان ونجاوب. g de 4, g de 1, g de moins 2. ردوا البال بالنسبة ل g de 4 خصك تمشي لا كورب تمشي تمشي لا دروات دي غتشوف شنو البوان اللي لابسيس ديال الافصول ديالها هابطه نضربها تحدد ديك لو بوان وتشوف شنو الاورتوف ديالها لوردوني ديالها غتكتب هذيك لي كوردوني ديالها مثلا واش هاد النقطه مثلا هي 5 7 ولا 3 1 الى اخره تكتب لي كوردوني ومن بعد تكتب g de 4 égale. Trouver graphiquement le nombre qui a pour image 3 par la fonction g. حتى هي نشوف المبيان ونجاوب على هذا السؤال. شكرا لكم.